Dear Ate Arlene, siguro mao nga dili talungan sa tong mga ginikanan na mabulag sa ilang mga mata sa una. Kay moabot ang panahon nga usahay na lang tanila makita og makauban. Ate Arlene, mao sigurong ginabunalan ta para matulog igkahapon. Tani adtong bata pa ta. Kay lagi, pag maniguang ta, mamalimos naman kitag tulog og paway. Ate Arlene, siguro maong ginapakaon tag masustansya nga pagkaon sa tong mga ginikanan sa una. Kay inig maniguang nato. Andam ta makigubat sa tong nagkanda iyang kinabuhi. Og Ate Arlene, siguro mao nga ginapuwersa tag sabay-sabay mangaon sa una. Kay moabot ang panahon, mukaon na ta mag-inusara.